तमें मैंने तो जानी एपर्यंत भी सौम्याश्री भौणी की न्याय मिलला ना तो कि आजिका डेट्रे से निज उपर पेट्रोल ढालिकी जलीगले मृत्यु होगा 3 दिन है न्याय मिलूना जो भी आज ओडिशा बंद होती देखा जाऊ कौन होची। पूर्व नमस्कार मु तुम मानकर शुभ भाई गोटे बहुत भल वीडियो जोटा कि आम भौणी उपर आज मुझे करुच्ची तुम आशा करुच्ची तुम मैंने बहुत सपोर्ट कर बहुत मात्रा शेयर कर से भौणी की जमती न्याय मिलू। तो ता पूर्व मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। मोर चैनल ना है शुभशान 07 और मोर बेल आइकन को क्लिक करके मो सहित जॉइन हो जातु। आसतु मु कहूँ तो जो शिक्षक जनक एमती भूल काम करने द्वारा से भौणीकर जीवन चलीगला ना तो से शिक्षकटी बहुत खराब लोक ताकू केबे पेले एमती बहुत जल्दी छाड़ी दियंतुनी। या पूर्व से भुवनर बाजीराउत कॉलेज रे झील मान सहित खराब बिहेव कर से कॉलेज रु तड़ी दिया ता पर मुहूर्त से एठी आसिकी निजर गुण को केबे बेले छाड़ी ना पर मुहूर्त से निजे पुणी गोटे भौणी सहित बहुत टर्चर कले तार जीवन को से दबा को बाध्य हो गला। तो एमती गोटे राक्षस लोक जी कि शिक्षक ना राक्षस ताकू केबे बेले छाड़तुनी कहीं आपको जदि आपण मैंने आज छाड़देवे ना ताले से बारंबार आहरी बहुत भूल कर असंख्य भूल कर जोटा कि पर मुहूर्त आम मैंने आमती खाली देखुवा भिडियो करुवा। तो आजिका डेट्रे जदि से भौणी जनक न्याय न मिला ना ताले आम मैंने चुप केबे बेले बसबानी से भौणी को निजर भौणी भाविकी निजर झील भाविकी आवाज उठातु बाहर को बाहरतु जेपर्यंत न्याय न मिली से पर्यंत जमा भी छाड़तुनी कहीं आज जदि तुम से शिक्षक छाड़देव ताहले तार मुह बहुत बढ़ीज काली सकाळे से बारंबार आहरी भूल कर कि तुम मैंने खाली सेम देखुव चुप रोथुव। तो से अनुरोध करुच्ची लास्ट जाए वीडियो देखु एवं कौन करा से सब मु तुमको निश्चय कहि वीडियो से भौणीर जेतोले एम्स हॉस्पिटल ले डेड बॉडी टाकू बाहर को लुचई देवाई बहुत चेष्टा करते। तो पर मुहूर्त सरकार आसिकी घर को 20 लाख टंकार क्षतिपूरण देते। तो 20 लाख टंका क्षतिपूरण देदेले केबे बेले परिवार खुशी आसबनी कहीं जो बापा माँ एते बड़ बढ़िला झील छाड़ी पलैला आगे 20 लाख किसी भी नुह आ बापाटी केते कांदी कांदी केते कष्ट पाउछन्ती माँ जनक बहुत कष्ट पाउछन्ती। तो आजिका डेट्रे जितेबाला गोटे बापा माँ एते बड़ बढ़िला झील को कॉलेज भितर मारी दिया जाउची कि जोटा कि ताकू टर्चर करा जाउची ब्लैकमेलिंग करा जाउची ताकू डिप्रेशन दिया जाउची तापर से निज देह को निजे जाली दउची। तो आपण माने कहतु तम मानकर झील भी तो पढ़ुवे कॉलेज रे तो आपण मानक झील सहित काली एमती हो जीवन बोली किसी ग्यारंटी अच्छी। तो जो माने भी आजिका डेट्रे चुप रही ना से माने बहुत बड़ भूल करुच मन रखिता। जदि तुम माने भावुच एमती गोटे केस होउची ओडिसा रे बोली ताले भूल एमती असंख्य केस होउची आ एई भौणी जनक सेतिकी साहसी आ निजको सेतिकी स्ट्रांग करथिले बोली आज ताको केसटा बाहर को आसिला। आ बहुत झील अच्छे जेतले कि डरिकी बहुत सार मान कथार राजी हो जाती पर मुहूर्त से शिकार हो जाती। तो से मुझे सब गोटे कथा कहूँ ना जदि आज गोटे केस बाहर को आसी से भौणी की न्याय दवाई आम मैंने सबू किसी चेष्टा करदे जेपरे कि निज जीवन लगेदवा से भौणी की न्याय दवाई कहीं परर झील को निज भौणी भाव निजर जो झीलटे थी जदि ता सहित एमती घटव तापर तुम मैंने जापर ता पूर्व पर झील सहित हेले आम मैंने कौन बाहरी पारानी आम ना कौन लड़ी पारानी। तो अनुरोध करुच्ची से भौणी जनक बहुत कष्ट पाई निज जीवन को देते कहीं पहले चुप बसतुनि आवाज उठातु से भौणी जनक न्याय पातु से भौणी जनक जेपर्यंत न्याय न पाई ना निजको केबे पहले खुशी लगे कि निजको केबे शांति मिलबनी कहीं बहुत कष्ट पाई निज देह को जलई जलई से मरी आ से लोकटी से शिक्षक नुह राक्षसटी सेमिति जगह मरा जाऊ नहले तार मुह बहुत बढ़ीज पर मुहूर्त से असंख्य झील मान पुणी थे रेप कर मर्डर कर तुम मैंने किसी कर बहुत खराब लगुच जितेबाला कि सही कॉलेज असंख्य स्टूडेंट एवं राजरास्ता को पलि आसुँच जितेबाला से गुहारी करते से कम्प्लेन देते सहित एमती बिहेव हो तो सही टाइम रे से कॉलेज असंख्य पिला बहुत जन पिला विरोध में कम्प्लेन करुले ट्वीट करुले कि ये झीलटी खराब ये झीलटी भूल कथा कहूँ मिछ कथा कहूँ जदि तुम मैंने सतरे सांग होता ना जदि सतरे से भल पाई जदि निज भौणी भावी था से टाइम बाहर था आज से कौन क्षति कर पार जदि तुम मैंने से टाइम तार विरुद्ध में जाकि प्रिंसिपाल को कहल एवं से सार एचओडी सार को
ସାର୍ ତ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲ ସେଇ ଟାଇମରେ ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକ ନିଜେ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେନି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲାନି, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଳେଇଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲାନି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଜଳେଇଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲାନି, ତାହେଲେ ତମମାନେ କୁହ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବ? ତ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ହାରାସମାନ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ନିଜ ଦେହକୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଗଲା। ଯଦି ସେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ନ ଲଗେଇକି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଯଦି ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଜେ ଜଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉ ଲୋକଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଫସଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛ, ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କଲେଜରେ ବି ଏମିତି ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ତମମାନେ ବି କେବେ ଚୁପ୍ ବସନି। FIR ଦିଅ, ବାଇଟ୍ ଦିଅ, ନିଜ ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓଜ କରିକି ପୋଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ଲଢ଼, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ କେବେ ଦେଇଦେବନି। କାରଣ ଏଇ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇକି ଗଲେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତଠୁ ବଡ଼ ନିଜ ଜୀବନ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଇଜ୍ଜତ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼, ସେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ସେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଆସିକି ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। ତମମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବନି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଖାଲି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର କି ଗୋଟେ ବାପା ମା ଖୁସି ହେଇଯିବେନି, ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ତ ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ କଲେଜରେ ନ ହଉ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ମୋ ମତରେ ୟାକୁ ପବ୍ଲିକରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପବ୍ଲିକରେ ଦେଇଦେଲେ ହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ପାଇବ ନା, ତାକୁ ଦେଖିକି ଶହ ଶହ ଏଇଭଳିଆ ରାକ୍ଷସ ସୁଧୁରି ଯିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଜେଲରେ ନେଇକି ରଖିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି କେସ୍ ଦବିଯିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ପୁଣି ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ କେସ୍ରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଚୁପ୍ ବସିବେନି। ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଚୁପ୍ ରହିବେନି କି କେହି ଚୁପ୍ ବସିବେନି। ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିରୀହ ଝିଅଟାର ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ତ ଯଦି ଜଣକର ଜୀବନ ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବ? ଯାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଏଠି ବଞ୍ଚିବ ନା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କୌଣସି ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇନି କି କୌଣସି କାନୁନ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ରାତିରେ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଲକଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ଫାଶୀ ନ ପାଇବ? ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆବାଜ ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଏମିତି ଯେମିତି ଏଇ ଭଉଣୀ ଜଣକ ନାଁ ପାଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଉଣୀ। କେବେ ବି ହେଲେ ଭାବିବନି ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ସରିଗଲା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ନା, ତମେମାନେ ବଞ୍ଚିଛ, ତମେମାନେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶିକାର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେମାନେ ଆଜି ଏ ଭଉଣୀକି ସପୋର୍ଟ କରିଥିବ, ଯଦି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନା, ତାହେଲେ ତମମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଥା ଟେକିକି ଚାଲିବ। ନହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏମିତି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ତମ କଲେଜରେ ହେଇପାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବାଜ ଉଠେଇବା, ଏ ଭଉଣୀ ଜଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବା। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛି ନା? ଯଦି ଠିକ୍ କହିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ନିଜେ ଉଠ, ଆବାଜ ଦିଅ। ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାଟା ହିଁ ମିଳିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ବନଉଥିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଆଇଡିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ନାଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।